अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके ऊपर जितना भी सख्त किस्म का जादू हो, सख्त किस्म की जादू की वजह से कोई बीमारी मुसल्लत हो चुकी है, आपको कोई डिसेबिलिटी आ चुकी है, आप नॉर्मल हो चुके हैं, कोई भी मसला आपको बन चुका है, कोई जादू आपके ऊपर किया गया है, आपको खिलाया गया है, आपको कोई दूर बैठकर जादू कर रहा है, या आपको वरासती तौर पर जादू मुंतकिल हो चुका है, तो इस अमल से, इस दम से आपको इंशाअल्लाह तमाम मसाइब से, तमाम मुश्किलात से निजात मिल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन
فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 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 بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ऐ अल्लाह जो जिन्नात जिन इंसानों को तंग कर रहे हैं या अल्लाह जो इनको बर्बाद कर रहे हैं, इनको बीमार कर रहे हैं, इनको बहुत परेशान कर रखा है, या अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से, या अल्लाह इस कलाम की बरकत से, या अल्लाह जो भी ये मेरा दम सुन रहे हैं, या अल्लाह उनको शफाए कामिला आजिल अता फरमा। या अल्लाह जो उन पर जादू कर रहे हैं, जादू करने वाले हैं, जादू वालों की मुआवनत लेते हैं, तमाम को तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह जो जादू कर रहे हैं यही जादू उन पर उल्टा कर या अल्लाह उनको कत्लो तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह उनको हलाक तो बर्बादी फरमा। या अल्लाह जो भी इस किस्म का काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो रिश्तेदार है, बेगाना है, कोई कोलीग है, कोई अफसर है, कोई मातहत है, कोई मुलाजम है, कोई भी है जो भी कर रहा है, कोई मियाँ है, बीवी है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी रिश्ते में ताल्लुक़ है, या अल्लाह उनको जो भी जादू में मुलव्वस है, या अल्लाह उनको इनका जो है वापस उन पर लौटा कर उनको तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह जो वो करवा रहे हैं, या अल्लाह वो ही उन पर वापस लौटा कर उनको तबाह बर्बाद फरमा दे। या अल्लाह इस कलाम की बरकत से, या अल्लाह अपनी रहमत की बरकत से, या अल्लाह अपने प्यारे आका की सदक़े से, या अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा, इस उम्मत के सदक़े से, या अल्लाह तमाम सुनने वालों को या अल्लाह शिफा कामिला आजिल अता फरमा। या अल्लाह इनको अपनी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनको अपनी हिफाजत में ले ले। जब तू अपनी हिफाजत में ले लेता है तो कोई चीज़ उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ये जिन्न व इंस क्या हैं, या अल्लाह इफरीत जिन क्या है, सबसे बड़ा जो जिन है शैतान जिन है, आशिक जिन है, जानी जिन है, जो भी जिन है, या अल्लाह वो कुछ नहीं कर सकता जब तेरी हिफाजत हो। या अल्लाह जो दूर से बैठकर जिन्नात के ज़रिए से जादू करवाते हैं, जिन्नात जो जादू करते हैं, या अल्लाह जो मस करते हैं, जो लोगों के दिमाग के अंदर बैठे हैं, या अल्लाह जो दिल के अंदर बैठे हैं, या अल्लाह जो उनके पेट के अंदर बैठे हैं, या अल्लाह जो उनकी गुदी के अंदर बैठे हैं, या अल्लाह जो इनके रहम के अंदर बैठे हैं, या अल्लाह तमाम को निकाल कर या अल्लाह इनको साफ़ कर दे। या अल्लाह इनको हल्का फुल्का कर दे। या अल्लाह इनको हल्का फुल्का कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اے اللہ تیرے الہ واحد ہونے کی قسم یا اللہ تیرا الہ واحد ہونے کی قسم یا اللہ ان کو میں آج چھوڑوں گا نہیں یا اللہ ان کو میں تمام جسموں سے نکال کر چھوڑوں گا یا اللہ جو سن رہے ہیں یا اللہ ان کو یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا اللہ یہ ان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں یا اللہ تیری توحید کی قسم ہے یا اللہ تیری وحدانیت کی قسم ہے یا اللہ اس کلام کو یا اللہ مضبوط بنا کر ان پر بجلی بنا کر گرا دے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے یا اللہ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة به بيع ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 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 والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 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 والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 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 والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह 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 वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 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 والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم अल्लाह तेरी कुर्सी की कसम या अल्लाह अल्लाह तेरी कुर्सी की कसम या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा या अल्लाह जो जिन्नात हैं या जो जादू करने वाले हैं या अल्लाह जो जादू करवाने वाले हैं या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा या अल्लाह उनको हलाक फरमा या अल्लाह उनकी हलाकत फरमा या अल्लाह उनको जहन्नत के गहरे गड्ढे में या अल्लाह उनको फेंक दे या अल्लाह दुनिया को या अल्लाह सुकून अता फरमा या अल्लाह जो जादू की वजह से तंग हैं या अल्लाह जो जिन्नात की वजह से तंग हैं या अल्लाह उनको सुकून अता फरमा या अल्लाह उनको इत्मीनान अता फरमा या अल्लाह इत्मीनान क़ल्ब अता फरमा या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा या अल्लाह अपनी कुर्सी की कसम या अल्लाह अपनी तेरी कुर्सी की कसम या अल्लाह तेरी कुर्सी की कसम या अल्लाह मेरे कलाम में इतना असर कर कि इनको आज मैं तबाह बर्बाद कर दूँ या अल्लाह इनको इनके जिस्मों से निकाल कर या अल्लाह इनको कहीं दूर समुद्र के अंदर फेंक दूँ या अल्लाह इनको आग के अंदर जला दे या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा दे या अल्लाह इनको हलाक फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना यदैहि व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतूना बिशै'इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा'a वसि'a कुर्सिyyुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्यि फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्tamsaka बिल-'urवतिल वुथक़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्यि फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्tamsaka बिल-'urवतिल वुथक़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्यि फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्tamsaka बिल-'urवतिल वुथक़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. निकल जो इनके जिस्मों से, अल्लाह ने इनको पाक बनाया है, तुमने इनको तबाह बर्बाद कर रखा है, निकल जो इनके जिस्मों से, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हें आग में जला दिया जाएगा, तुम्हें समुद्रों में फेंक दिया जाएगा। जो नेकी को छोड़कर जुल्मत की तरफ जाते हैं, अंधेरे की तरफ जाते हैं, अल्लाह की ज़ात उनको हमेशा हमेशा के लिए आग में फेंकेगी, वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर रहेंगे।
ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमाति उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जो ईमान से निकलकर ज़ुल्मत की तरफ जाते हैं, जो नूर को छोड़कर जाते हैं, अल्लाह की ज़ात उनको हमेशा हमेशा के लिए आग में फेंक देगी। हमेशा हमेशा के लिए वो वहाँ पर रहेंगे। ये इंसानी जिस्मों को छोड़कर दफ़ा हो जाओ, इंसानी जिस्मों को छोड़कर दफ़ा हो जाओ। मैं अल्लाह के कलाम से आज तुम्हें जला दूंगा, आज तबाह बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद से, इस कलाम की ताकत से आपको आज तबाह बर्बाद करके छोड़ दूंगा। या तो हिदायत पर आ जाओ, इनको छोड़ दो जिनको तुम्होंने पकड़ा हुआ है, जो तुम इनके दिलों पर बैठे हो, इनके दिमाग को काबू किया हुआ है, इनकी आंखों पर असर किया हुआ है, इनके जिस्मों पर असर किया हुआ है, इनके ऊपर मुसल्लत हुए हो, जिनने तुम्हें मुसल्लत किया है, जिन्होंने तुम्हें मुसल्लत किया है, उनको छोड़कर हिदायत पर आ जाओ, वरना तुम आग में फेंके जाओगे, हमेशा के लिए वहाँ पर रहोगे, हमेशा के लिए आग में जलोगे। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, ए रब्बे करीम, तू फरमाता है कि मैं किसी पर इतना बोझ नहीं डालता जितना वो उठा नहीं सकता। तुमने इन मर्दों को, औरतों को, बच्चियों को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को ये तंग कर रहे हैं, ये उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न है, ये उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है। या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा दे, या अल्लाह इनकी जान इनसे छुड़वा दे, या अल्लाह इनकी जान इनसे छुड़वा दे, या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। अल्लाह काफरों के बदले में, या अल्लाह इन दज्जालों के बदले में, या अल्लाह इन जिन्नात, या अल्लाह जादूगरों के बदले में, या अल्लाह इनके मुकाबले में, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह इनके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। या अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। इस कलाम में इतनी ताकत बख्शी, या अल्लाह इसमें कलाम में इतनी ताकत बख्शी कि इनको आज मैं तबाह बर्बाद कर दूँ, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दूँ। या अल्लाह जितने भी ये दम सुन रहे हैं, या अल्लाह उनके जिस्मों को इनसे, इनकी गलाजतों से, इनकी खबास्तों से या अल्लाह साफ़ फरमा। या अल्लाह उनको
उनको हल्का फुल्का फरमा दे, या अल्लाह उनको इनसे हमेशा के लिए आज़ाद फरमा दे, या अल्लाह इनके जिस्मों को इनसे खबास्तों से, इन जिन्नात से, या अल्लाह इन जादूगरों से हमेशा के लिए या अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमा दे, या अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमा दे। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुsulihi ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुsuलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा 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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها 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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله تو حي القيوم है ला या अल्लाह तू ला इलाहा है या अल्लाह तू हय्युल क़य्यूम है ला इलाहा है तू हय्युल क़य्यूम है या अल्लाह जो भी दम सुनने वाले हैं या अल्लाह इनको इन खबीसों से इन जादूगरों से इन जिन्नात से या अल्लाह उनको छुटकारा नसीब फरमा या अल्लाह जिनके दिमाग पागल कर चुके हैं या अल्लाह जिनके दिलों पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है या अल्लाह जिनके जिस्मों पर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है या अल्लाह तू हय्युल क़य्यूम है तू हमेशा ज़िंदा रहने वाला कायम रहने वाला है या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा के इस कलाम में इतनी ताकत बख्श के हम इनको आज तबाह बर्बाद कर दें या अल्लाह इनको हलाक फरमा या अल्लाह इनको आग में जला या अल्लाह इनको हमेशा हमेशा के लिए आग में फेंक दे अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़ल अलैका الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والله عزيز إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद अता फरमा या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद दे या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद दे या अल्लाह ये लोगों को मासूमों को या अल्लाह ये मज़लूमों को तंग करते हैं या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद दे या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद दे या अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम
तू इंतकाम लेता है, इनसे इंतकाम ले या अल्लाह, इनसे इंतकाम ले। तेरी मखलूक को, तेरी इंसानियत को या अल्लाह ये तंग करते हैं, या अल्लाह मासूम इंसानों को तंग करते हैं, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा दे। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल-हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व मुनज़िरल फ़ुरक़ान लल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति ल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद 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 वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम 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 वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। या अल्लाह इन ज़ालिमों ने तेरे बंदों को, तेरी मासूम मखलूक को, तेरी मज़लूम मखलूक को या अल्लाह तेरी इबादत से, या अल्लाह तेरी इबादत से रोका हुआ है, या अल्लाह तेरे कलाम पढ़ने से रोका हुआ है, या अल्लाह उनके ज़बान की तसीर को ख़त्म किया हुआ है इन्होंने, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा दे, या अल्लाह इनसे इंतकाम ले, या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद अता फरमा, या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद अता फरमा। या अल्लाह इस कलाम के सदक़े से, या अल्लाह अपनी रहमत के सदक़े से, प्यारे आका के सदक़े से या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा दे, या अल्लाह इनको इंतकाम, या अल्लाह इनसे इंतकाम ले, या अल्लाह इनको अज़ाब शदीद में मुबतला कर दे। या अल्लाह ये लोगों को तंग कर रहे हैं, जो भी जादूगर हैं, जिन्नात हैं, या अल्लाह जादू करवाने वाले हैं, हसद वाले हैं, जलन वाले हैं, नज़र वाले हैं, नज़र बद वाले हैं, तमाम को या अल्लाह ये जो काम करते हैं या अल्लाह इन तमाम को पर तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह ये जो काम करते हैं या अल्लाह इन पर ही दोबारा उल्टा कर, या अल्लाह इन पर ही उनके असरात पैदा फरमा। या अल्लाह मासूम मखलूक को, मज़लूम मखलूक, अपनी मखलूक को, प्यारी मखलूक को या अल्लाह इनसे अपनी हिफाजत में फरमा, या अल्लाह अपनी हिफाजत में फरमा। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह तू फरमाता है कि मैंने खूबसूरत बनाया है माँ के रहम के अंदर तुझे। या अल्लाह तू इंसान से मुखातब होकर कहता है कि माँ के रहम के अंदर तूने खूबसूरत बनाया है। या अल्लाह इन जादूगरों ने, या अल्लाह इन जिन्नात ने, या अल्लाह इन खबीसों ने, या अल्लाह इन मकरूहों ने, या अल्लाह इस दुनिया को, या अल्लाह इन खूबसूरत इंसानियत को तबाह बर्बाद कर दिया है। या अल्लाह इनको खूबसूरती अता फरमा, जैसे तूने खूबसूरत बनाया था, या अल्लाह इनको खूबसूरती अता फरमा। या अल्लाह इस कलाम के सदक़े से, या अल्लाह इस कलाम के सदक़े से, या अल्लाह अपने कहने के सदक़े से, या अल्लाह इनको खूबसूरती अता फरमा। दोबारा या अल्लाह इनकी खूबसूरती लौटा दे। या अल्लाह जो बदसूरत हो चुके हैं जादू की वजह से, हसद की वजह से, नज़र बद की वजह से, या जो तावीज़ात हसद वगैरह इन पर किया गया है, या अल्लाह जो भी इन पर जुल्म किया गया है, या अल्लाह जो भी इन पर जबर किया गया है, जिसकी वजह से इनकी खूबसूरती इतने खूबसूरत थे, या अल्लाह ये बदसूरत बन गए हैं। या अल्लाह इनको खूबसूरत बना दे। या अल्लाह इन जालिमों से इनकी जान छुड़ा दे। या अल्लाह इनके बदनों को हल्का कर दे। या अल्लाह इनके बदनों को खूबसूरत बना दे। या अल्लाह इनकी चेहरे की रौनकों को लौटा दे। या अल्लाह तू गफूर रहीम ज़ात है। या अल्लाह तू अज़ीज़ुल हकीम है। या अल्लाह तू अज़ीज़ुल हकीम है। या अल्लाह तेरे अज़ीज़ुल हकीम होने की कसम, या अल्लाह इनको खूबसूरती अता फरमा दे। या अल्लाह इनको दोबारा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह इनकी चेहरों की नूरानियत वापस इनको लौटा दे। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम बिल अरहाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम
इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक तूने अपने नज़दीक इस्लाम को या अल्लाह दीन हकीम बनाया है। या अल्लाह तू मुकम्मल दीन इस्लाम जो है इसको या अल्लाह तू तमाम इंसानों पर या अल्लाह तू मुसल्लत फरमा। या अल्लाह जो जिन्नात हैं खबीस हैं या अल्लाह इनको भी हिदायत देकर या अल्लाह इस्लाम की दौलत से इनको बहरामंद फरमा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, 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 इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह तू कहता है कि जो इस्लाम से निकल गया या अल्लाह उसको आखिरत में खसारा है। या अल्लाह जो इस्लाम से निकल गया उसको आखिरत में खसारा है। या अल्लाह इन खबीसों ने या अल्लाह इन जादूगरों ने या अल्लाह इंसानों को, मासूमों को, मजलूमों को या अल्लाह अनपढ़ों को या अल्लाह जो पढ़े लिखे थे या अल्लाह उनको भी इन्होंने अनपढ़ बना दिया, उनको भी इन्होंने जहल बना दिया। या अल्लाह उनकी अक्लों पर ताले लगा दिए हैं। या अल्लाह वो खसारे वालों की तरफ जा रहे हैं। या अल्लाह उनको बचा कर या अल्लाह उनको नफ़ा वालों में लेके आ। या अल्लाह उनको मुफलिहून में लेकर आ। या अल्लाह नफ़ा वालों में लेकर आ। या अल्लाह फलाह वालों में लेकर आ। या अल्लाह तू उनको इनाम वालों में लेकर आ। या अल्लाह उनकी जान छुड़ा कर या अल्लाह इन खबीसों से या अल्लाह इन जादूगरों से या अल्लाह इनकी जान छुड़ा कर या अल्लाह अपनी हिफाजत में लेकर आ। या अल्लाह इन पर अपना इनाम फरमा। या अल्लाह ये खसारे की तरफ जा रहे हैं। या अल्लाह इनका बजाते खुद इनका बस नहीं है। या अल्लाह इनके बस में ये बात नहीं है। या अल्लाह इस कलाम की ताकत से या अल्लाह इनको या अल्लाह इनकी मदद फरमा के या अल्लाह इनको इनाम वाला बना। या अल्लाह इनको फलाह वाला बना दे। या अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है। अपने या अल्लाह अपने ज़ाते किब्रिया की कसम है। या अल्लाह तुझे तेरी ज़ाते किब्रिया की कसम है। या अल्लाह इनको मजलूमों को, मासूमों को या अल्लाह इनके चुंगल से छुटकारा अता फरमा। या अल्लाह ये बहुत ही बेरहम हैं। या अल्लाह इनको बहुत तंग करते हैं। या अल्लाह इनको जिस्मानी अजियत देते हैं, रूहानी अजियत देते हैं। या अल्लाह इनको ज़हनी अजियत देते हैं। या अल्लाह इनके दिलों को जो या अल्लाह तबाह बर्बाद करती हैं। या अल्लाह इनको तमाम को इनके बदनों से निकाल कर या अल्लाह इनको फला अता फरमा। या अल्लाह ये जो मजलूम है, मासूम है, या अल्लाह इनको अपना इनाम अता फरमा। तमाम लोग इसके साथ आमीन कहते रहें। आमीन कह दिया करें जब मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह की ज़ात कबूल फरमाएगी इंशाअल्लाह। आज इनका हम बिल्कुल तबाह बर्बाद इनको करके छोड़ेंगे, इनको हलाक करेंगे, इनको कत्ल करेंगे, इनको आग के अंदर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह तू ही मुल्क देता है। या अल्लाह तू ही बादशाह देता है, तू ही इज़्ज़त देता है। या अल्लाह तू ही ज़िल्लत देता है। या अल्लाह इन खबीसों को, या अल्लाह इन जादूगरों को, या अल्लाह तू इनको ज़लील व ख्वार फरमा। या अल्लाह जो इन्होंने मजलूमों को, मासूमों को जकड़ा हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है, या अल्लाह उनकी जान छुड़ा कर या अल्लाह उनको बादशाहत अता फरमा। या अल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमा। या अल्लाह उनको मुआशरे में या अल्लाह अच्छे तरीके से रहने की या अल्लाह उनको इस्तिताअत अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है। या अल्लाह तू बादशाहत देने वाला है, मुल्क देने वाला है, इज़्ज़त देने वाला है, ज़िल्लत देने वाला है। या अल्लाह इन मासूमों को, मजलूमों को, मजबूरों को, या अल्लाह ये जो मेरा दम सुन रहे हैं, या अल्लाह इनको तू
इज़्ज़त अता फरमा, या अल्लाह इनको बादशाहत अता फरमा, या अल्लाह जितने भी इनके कर्ज़े हैं, या अल्लाह जितने भी इनकी परेशानियां हैं, या अल्लाह कारोबारी परेशानियां हैं, रिश्तों की परेशानियां हैं, जादू की वजह से परेशानियां हैं, बीमारी की वजह से परेशानियां हैं, तमाम से या अल्लाह इनको छुटकारा देकर या अल्लाह इनको इज़्ज़त वाला बना, या अल्लाह इनको इज़्ज़त वाला बना। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, या अल्लाह तू बादशाहत बांटता है, या अल्लाह इनको बादशाहत बांट दे, या अल्लाह इनको बादशाहत बांट दे, या अल्लाह तू इनको इज़्ज़त बांट दे, या अल्लाह मुआशरे में इनका मकाम अता फरमा, या अल्लाह इनको मुआशरे में अच्छा मकाम अता फरमा, या अल्लाह इनको जो इनका मेयार ज़िंदगी है या अल्लाह बेहतर फरमा, या अल्लाह बेहतर फरमा, या अल्लाह इन पर अपना रहम फरमा। या अल्लाह जादूगरों को, खबीस जिन्नात को, या अल्लाह जितने भी जादू करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा, या अल्लाह उनको हलाक फरमा, या अल्लाह उनकी हलाकत फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। या अल्लाह तू ही रात को दिन के अंदर दाखिल करता है, या अल्लाह तू ही दिन को रात के अंदर दाखिल करता है, या अल्लाह तू जिंदा में से या अल्लाह मुर्दा पैदा करता है, या अल्लाह तू मुर्दा में से जिंदा पैदा करता है, या अल्लाह तू रिज़्क़ बांटता है। या अल्लाह जो सुन रहे हैं, या अल्लाह इनको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह इनको पता ना चले रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है, या अल्लाह इनकी रिज़्क़ की तंगी या अल्लाह दूर फरमा दे, या अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, या अल्लाह इनको अच्छी ज़िंदगी नसीब फरमा, या अल्लाह इनको अच्छी सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो इनमें से बे औलाद हैं जादू की वजह से, किसी वजह से, या अल्लाह जो मरने वाले हो चुके हैं बीमारी की वजह से, जादू की वजह से, इन खबीस जिन्नात की वजह से, या अल्लाह उनको सेहतमंद ताज़ा ज़िंदगी, या अल्लाह फरहत बख्श ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह तू ज़ुल जलाल है, या अल्लाह तू रहीम करीम है, गफूर रहीम ज़ात है। या अल्लाह तू इनको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह इनको जादूगरों के चुंगल से, या अल्लाह जिन्नात के चुंगल से, खबीसों के चुंगल से, या अल्लाह इनको छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी मेरा दम सुन रहे हैं, ये तेरा कलाम सुन रहे हैं, इस कलाम को ताकतवर बना के या अल्लाह इन तमाम की मदद फरमा, इन तमाम की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह तेरे कुन कहने से सब कुछ हो जाता है। या अल्लाह तेरे ज़ात किब्रिया की कसम, या अल्लाह तेरी ज़ात किब्रिया की कसम है, या अल्लाह तेरी रहीम करीम ज़ात की कसम है। या अल्लाह इन तमाम के तमाम मामलात को ख़त्म फरमा, तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह जो भी रिश्तों की हैं, रिज़्क़ की हैं, नौकरी की हैं, या अल्लाह दुकान की हैं, फैक्ट्री की हैं, या अल्लाह दुश्मनों की तरफ से हैं, जिन्नात की तरफ से हैं, या अल्लाह काले जादू वालों की तरफ से हैं, या अल्लाह इनको तमाम परेशानियों से छुटकारा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब तुलिजुल लैला अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन्नाहारि व तुलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर
تولج الليل في النهار تخرج النهار تولج الليل في النهار تخرج النهار تولج الليل في النهار تخرج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار وفي الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب 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 اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار وفي الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار وفي الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद अल्लाह जैसे तूने आले इब्राहीम को या अल्लाह जैसे तू किताब दी उनको हिकमत की दी या अल्लाह उनको मुल्क अजीम दिया या अल्लाह जो भी दम सुन रहे हैं या अल्लाह इनकी तमाम रिज़्क़ की या अल्लाह इनकी सेहत की या अल्लाह इनकी औलाद की या अल्लाह इनकी बरकत की या अल्लाह अज़मत अता फरमा या अल्लाह उसको अजीम अता फरमा या अल्लाह इनको खुला अता फरमा या अल्लाह इनको खुला अता फरमा अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिही फ़क़द आतीना अला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिही फ़क़द आतीना अला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिही फ़क़द आतीना अला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिही फ़क़द आतीना अला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिही फ़क़द आतीना अला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिही फ़क़द आतीना अला इब्राहीम अल-किताब वल-हिकमत वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा وآتيناهم ملكا عظيما 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعوا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بسم الله اللهم احل عقدة في كل جسد بسم الله اللهم احل عقدة في كل جسد 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 اللهم احل عقدة في كل جسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله بذو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. قل ادعوا الله بذو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. قل ادعوا الله بذو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. قل ادعوا الله بذو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. قل ادعوا الله بذو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا.
قل ادعوا الله من الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا قل ادعوا الله من الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا قل ادعوا الله من الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا قل ادعوا الله من الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا وقل ادعوا الله من الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا قل ادعوا الله من الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك قد ألقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك قد ألقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر فلا يفلح الساحر حيث أتى ولا 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 يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك قد ألقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك قد ألقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وهي والق السحر والق ما في يمينك قد ألقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى खबीसों आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आज आपको मैं हलाक करके अल्लाह के कलाम से आपको आज मैं आग में फेंक के, या अल्लाह आज मैं आग आपको कैद करके छोड़ूंगा, आज मैं इनके जिस्मों से निकाल कर छोड़ूंगा, जो मेरा दम सुन रहे हैं इनके जिस्मों को मैं आज आपसे खाली करके छोड़ूंगा। खबीसों, जादूगरों, जादू जिन्नात, खबीस जो भी हैं मैं आपको आज निकाल के छोड़ूंगा। वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता फलम्मा अलक़ू मूसा बिहिस्सिर इन्नल्लाह सयब्तली इन्नल्लाह युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन व युहिक़्क़ुल्लाहु अल-हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता वल्क़ि मा फ़ी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر ما جئتم بحسر ما جئتم بحسر ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بحسر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم खबीसों आज मैं आपको निकाल कर छोड़ूंगा खबीसों आज मैं आपको निकाल कर छोड़ूंगा जो दम सुन रहे हैं या अल्लाह जो दम सुन रहे हैं या अल्लाह इनके जिस्मों को इन खबीस रूहों से इन खबीसों से जादूगरों से पाक कर दे या अल्लाह इनको इनके जिस्मों से निकाल दे जहाँ भी बैठे हैं या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा दे या अल्लाह इनको आग में जला दे فلم تقدرهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا فلم تقدرهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولم تقدرهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقدرهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقدرهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلا ما تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلا ما تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين من بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلا ما تقدرهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت حسبي ونعم الوكيل. واسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت حسبي ونعم الوكيل. واسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت حسبي ونعم الوكيل. واسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.